Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sateja para alim ulama, para wurathul habib, pawaris Rasulullah, kak dinto para guru, para kiai, khususnya sebeda kampung gak dintoh adamallah sihhatahum, muka-muka paring na kesehatan sareng Allah wa matta'ana Allah bituli hayatihim turmuka kaula ajunan melo wa barokana. Ben sateja para duat, para dai, para mubalik, para ustad, ahli ilmu, khususnya si ampun banyak apareng ilmu manfaat ngak mae ngak kaula ajunan sekik puruh malar muka kaula ajunan tetia orang semerang butebu pas bisa ngamalakina amin. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tak lupa sateja tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa Kak Fathur, ben sateja para sepo seadukung acara malam Kak Dintoh. Allah yujzihim khairal jaza, atu wa kaulanya on ka Allah malarmu kesataja perjuangan pon ebeles kalapan banyak-banyak kefokusan dunia akhirat amin. Khususnya sahibul bait
Mun tak salah Bapak Rafiq sekeluarga. Egi. Sateja kencerana ngaci, kencerana along polong kak dintoh, transfer de tuan rumah karena menjadi penyebab utama berdena majlis ilmu. Man dalla alal khair kafa'ilih, man da'a ila hudan kana lahu ajr, man tabi'ahu wa bin ghairi an yanqusa min ujurihi syai' au kama qala rasul. Siapa se apareng petotu dek kebagusan maka oleh kenceren dari banyak orang se norok se hadir kenceren gak dinto ekerem dek sahibul bait karena teti sebab lantaran along polong akaule ajunan dalam kebagusan. Alhamdulillah. Bon paling rajana kenceren eka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber kebagusan, sumber sateja kebagusan, sumber hidayah itu eka oleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak ada orang saya bisa nyalep karena kapi asumber dari kak dintoh na ampun epele sareng Gusti Allah subhanahu ajunan para taretan muslimin juga muslimat sekasokan istiqomah tersabar ngantos pengajian sampai lastareh kak dinto ampun pokol 10 insyaallah pokol 11 kak dinto lastareh ajunan. Alhamdulillah cek senenga abdina nengaleh sergep semangat terus tejuk tak peleman ngaji sampai lastareh. Asabakumullah, moga-moga kencer sareng Allah, amin. Kak dinto saya bidah matura orang ngaji ki banyak saya kasokan. Mun coba mun nyari pengajian umum rami kadiga dinto ci angel. Aoning mak pas matura kak dinto luar biasa kula ningale kompak. Nabaken karena etal eben berkat. Ya senang saya mau lihat todus nenteng berkat kita mari acara ni. Aoning mun saya tajuk ibu di ngeleset ngelosot lah elang dah temu. Mun saya nengik cengkak ni kata todus saya keluar. Alhamdulillah. Punten Habib beni karena berkat kerlakar senang ka ilmu abek kak dintolak kekurangan ilmu mak pola kala ben senang ka ilmu along polong ben ahli ilmu paki epa polong ben orang si ahli ilmu epa polong ben para alim ulama, amin ya rabbal. Para rabu sesami mulja Tabuna Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kaula benajunan epa kontak wa ke Allah atau kabarentana Allah juga epa kon anyarengeh epa kon nyemak orang-orang sesemak ka Gusti. Ketimpian hadir apolong ben kiai ben habib kak dinto atorok kaperintana Allah epakon kunu ma'as-sadiqin epakon nyarengeh orang-orang secujur iman Islam mah setakwa seatorok dek perintana Gusti Allah subhanahu beni kunu minas sadiqin. Perintah Allah beni epakon dadi orang se jujur se semak ke Allah tapi perintahna epakon anyarengeh epakon nyarengeh paham Pak? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi debuna saya Al-Quran beni epakon dimpian orang sesemak ke Allah beni tapi perintah Allah epakon nyarengeh orang sesemak ke Allah. Anapa beb? Karena untuk jadi orang sesemak ke Allah tak bisa langsung. Kodu pertama nyarengeh orang sesemak ke Allah.
apolong ben ulama, apolong ben orang sesoleh. Neka perintah al-ma'iyah. Pakon nyarengi terus deki ketolaran. Mun lah ketolaran pak keti soleh kia, keti orang semak kia ka Guste. Paham? Paham lagi? Pakon nyarengi orang deki ketolaran pas keti norok soleh kia. Allah Ta'ala butuh tiampian orang sesoleh punten angin mau langsung nggak neka. Tapi pakon sarenge kancae semak banyak tejuk banyak apolong deki katolaran deki impian teti soleh kia deki orang sesemak kia ka Guste. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ini? Makanya tuana Nabi Yusuf ni kala soleh ki nyokon setero apolong benring sesoleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Guste pawafat aki abdina Islam pas papolongaki abdina ben orang sesoleh. Padahal Nabi Yusuf nega ia tersareng soleh pun. Tapi ki nyokon ga Allah setero along polong terus ben orang sesoleh. Neka dalil bahwa penting along polong ben orang sesoleh. Paham? Paham? Nabi Muhammad benih cuma pemimpin yang sesoleh nih Pak. Pemimpin Nabi paling muljana manusia ben sopunya on ga Allah. Inni as'aluka murafaqatal anbiya. Guste kula nyon bisa ngancai para nabi. Bisa ngancai, bisa nyareng para nabi. Padahal nabi-nabi selain mereka rancaan aslina Nabi Muhammad, nabi selain puto ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ben sepunya on ke Allah supaya bisa ngancai, bisa asaran terus ben orang nabi selain ngajari ke kaula ajunan penting along polong ben orang sesemak ka Guste. Allahumma shalli ala Muhammad. Inni as'aluka murafaqatal anbiya. Tero semah tero ngancaan orang para nabi Gusti. Padahal saya puto nabi saya lain. Nabi Muhammad paling soleh na orang ki nyon ga Allah supaya along polong ben orang sesoleh. Bian pernah adua ga Allah Gusti popolong aki siang malam ben ulama ben orang sesoleh. Pernah nyon ngane ka? Tak kapikir bingung ben rezeki nama lolo. Ha? Mon bodo orang doa nas'aluka rizqan wasi'an, minta rezeki saya banyak Gusti. Amin. Mun bab rezeki amin na masyaallah. Padahal saya paling utama nega rezeki na ateh, saya paling utama nega rezeki kisah ampun rezeki Islam. Ate pakarep, ate seneng ke orang wali, ke orang sesoleh, ate seneng ke guru, ate seneng ke ulama. Neka nikmat saya paling raja sampona masuk Allahumma shalli ala Muhammad. Paringi seneng ke ulama, paringi seneng ke orang sesoleh. Neka raja nikmat musahabatur rijal naimul khuldi fi daril fana'i. Akan caben orang sesoleh neka nikmat seabadi itunya. Nikmat ya itunya neka tak ada seabadi Bapak. Ancor kapi Pak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ancor kapi. Kapi itunya na orang ancor kecuali nikmat seabadi kentongan ateh ke orang sesoleh, ate gentong ke orang sesoleh, ate nyampung ke orang sesoleh. Neka nikmat saya bisa era saya sampai ke sakaratul maut, bisa era saya sampai ke alam kubur, bisa era saya sampai bekto ajeleun di atas sirat, sampai kiring ke swargana Allah Subhanahu. Moga-moga kula ajunan bisa semak ke orang sesoleh kali. Amin ya rabbal. Uhibbus salihin wa lastu minhum, jawab Imam Syafi'i. Engkau benih orang sesoleh tapi engkau cinta ke orang sesoleh. Asa annanala minhumus syafa'ah,
ngarep mak bola oleh syafaat dari orang sesoleh. Alhamdulillah. Oning kabate napa hukum abate? Najis. Kira betul. Beda pate semak ke orang sesoleh. Nyamana ashabul kahfi. Tedung 300 tahun kurang lebih. Pate eng mereka semak ke orang soleh. Tak akun cekan ngantos masuk ke dalam gua nyareng orang sesoleh kali. Gara-gara andi atena gentong atena nyampung gareng sesoleh makelah pate pas bon Allah ia badiaki dalam Al-Quran ceritana nyaman sebut dalam Al-Quran wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Pate sebut dalam Al-Quran bahkan benih cuma nyaman pate yang saya sebut cara nah ju'ung wa kalbuhum basitun dira'aihi beda pate ngoncur sokona cara jur ngoncur nane gele sebut dalam Al-Quran surat Kahfi mon baca benumpian oleh kenceren ngoncur nampian beda Al-Quran siapa sih jemput neka pate jur ngoncuran sebut sareng Allah dalam Al-Quran per huruf oleh saat Paulo kenceren padahal pate nega najis apa-apa beb karena pate gele andi sampungan ke orang sesoleh makelah najis makelah bucok karena nyampung ke orang bersih sesuci pas sebut dalam Al-Quran sampai hari kiamat orang mau maca kalbuhum pada kencerna para Arab pamuljan Ramadan jangan bingung nyari kamuljan kabaruk ke timur setrobol pas sampung ke orang semuljan norok mol paham lagi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Bada wali nyamana Bishr bin Harith sababa bada orang preman orang nakal terus apestaan ero mana ayo nyoro situng orang soro ke pasar melewak buaan dekik malam along polong bencak-kancaan amaksiat pesta bu-babuan kakek melai buaan melai ke pasar debak ke pasar tuku buah jorajo sepet ada semen ya makah beda toko situng keni toko nah tapi antri semen le andi tukon saper ya mak laris toko selain semewah sebagus tak ada sengobangan nah mak beda toko ni keni kadin toh mak pas orang repuan semen le ya ientar apa saya repuk ma antri buana apa saya jual ma orang ngarepueun sedang ya bos ternyata arepueun buana semangkah bitikhah semangkah apa mak saya repuk semangkah setong cok toko selain bodeki ya jualan semangkah jorajo manis mari saya tidak repuk na orang dia beda apa mereka belanja ngakui pesta lemah-leman pas ada bu saya jual hadhil bitikhah massatha yadul Bishr bin Harith semangkariah mare setting bentangan walina Allah Bishr bin Harith samangkariah mare setting bentangan walina Allah Bishr bin Harith orang Arab puan kasemang kasetong saya pernah esiosap setting ben walina Allah Bishr bin Harith orang ini kita ngerti siapa Bishr bin Harith Pak Arab puan bodoh sebongal berempa 100.000 berempa 500.000 sejuta ajutaan arken jenong ke Arab puan orang pas elelang nggak dito semangka beda semangka setong sejuta oleh sapi kepinan toh begini betul tegara pun apa hebat tak dok semang keset umat ada 1 juta 2 juta repuan orang dia hari hai setting Bishr bin Harith walina Allah orang sekarat tuka Allah ngapa orang mak dulu ngak dia keramat
On beli gula mon menang nih kemenang lelang nih ki bejak soro mulai buan sa banyak na pas cuma mulai oleh setong ber masih apa stak amun cuma semangka setong ya de baka compok lah along polong cakancan ala siap mabuk ala siap pesta pun etos antas wa buan datang mak pah datang cuma ngibes kama al fawakih wa buan kan mak cuma setong kadin tahu buan mak cuma setong semangka setong pesena jutaan mak cuma oleh setong kadin tos mangka lain Arya semangka mare seding bentangan awalina Allah Bishr bin Harith. Siapa Bishr bin Harith dia macam keramat tah, enggak na bosah. Dia cuma semangka setong mak tulai beli 5 juta kepi jutaan benempian. Sera orang segama macam keramat tah orang mak tulai arab buat. Abdun atau Rabbah. Beliau adalah seorang hamba setaat ke Gusti Allah. Orang yang taat ke Tuhan, orang yang manut ke pangeran, gak dinto Gusti. Maknanya ke kamuljan saya pareng ben Allah. Mak dele itu nyak tapi orang ngamul. Perang saya sedih mak terdilarang. Padahal cuma sedih gak dinto. Mak pacik muljana. Orang saya taat ke Allah, mak pacik muljana orang gak dinto. Cuma gara-gara taat ke Allah, pas kamuljana perang sedih terdilarang. Akhirat berem mah nyeding ke kaulah berem mah mau nyeding ke cakanca kaulah bah norok mol je kaulah ben sekancaan gak dito akhirat tuli esare pas kapi gak dito orang sekal nakal gak dito atau bet gara-gara kun ngabes kasemangkah seding bentangan awalina Allah Bishr bin Harith wararabu subhan maljana mundan sandal mau seding reng wali tak sarober sabar dulu mau seding orang se nakal makalah sandal larang 3 juta hilang setung mau deh begini betul lain bekas reng wali gak dinto aduh cepon ulama makanul wali khairun min qabrih kenang nareng wali neka lebih afdol dari astana romanah compoknah kelampinah lebih afdol dari astana padahal astana pasti raudhah min riyadil jannah pasti kebun suar bekas sandal lebih afdol anapa lianna al makan karena kenengan saya nyeding ben reng wali gadin to nyeding ben pedena nyeding ben kelampinah ben kalampina nyeding ben bedana nyeding ben atena nyeding ben Allah subhanahu kan ambian mon aziara kama komawal di babada compong entare compokna karena compokna kadi to pernah seding ben bedana pernah nyeding ben atena selalu nyeding ka Gusti Imam As-Subuki rahimahullah bakto aziara ke Syam terong ngadep ke guru Imam Nawawi Syarafuddin Abi Zakaria Yahya An-Nawawi Ad-Dimsyiki waliullah Imam Nawawi saya ngarang Riyadhus Shalihin saya ngumpulaki hadis Riyadhus Shalihin saya ngarang syarah Sahih Bukhari Sahih Muslim bedekarangna nega seandi majmu' dalam fikih Imam Subuki nega teronya bisa depai jalan mereng kabar ampun sete Imam Nawawi depak ke compone Imam Nawawi atanya ke santrena aina mahallu tadrisih edim makenengna Imam Nawawi ngajar eka amma kenengna Imam Nawawi ngaji barenge ngoni eka disa iyentar Pak pas gelu kadin to kenengan sejodon nakapi kenengan bok tembok ecihiom atabarruk de kenengan saya pernah seding ben orang saya wali bararan alhamdulillah sallallahu Muhammad mau nempian ke Mekah beda makom Ibrahimnya mana pernah ke Mekah ada potongan majoran mereka kemudian ada apa tak tahu numpak apa pun ittakhidu maqama Ibrahim musalla apa esena makom Ibrahim dia marena atau petong gale sunat abejeng 2 rakaat dina makom Ibrahim
Sampun semak ternyata bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Sebung napa? Bekas sokon Nabi Ibrahim tepang bangun Ka'bah bekas kebetok kadin teh sabe pas bener Allahul ajunan epakon salat budina ataberukan ngalak barokah dari bekas lampana dari Nabi Ibrahim. Neka dalil tabarruk saya paling kuat dalam Al-Quran. Nah Allah anyunat aki gagaula benajunan untuk apa jeng saampona atawaf budina makom Ibrahim beni esena asta beni kuburan makom Ibrahim deng bekas telapak ka sokona Nabi Ibrahim. Moga-moga da bagapi. Amin ya rabbal. Teti montoromol je panal pe ka orang semol paham lagi mak semae cintae kadinto mamul jaaki orang seepamul jaaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ate gaule ajunan ais secinta de para kekasih-kekasih Allah. Idza ra'aita rajulan mu'ridan an ahlillah fa'lam annaka matrut min babillah. Cepon Abul Abbas Al-Mursi mon empian andi ateh bere secinta kareng wali. Apa le atena? Napa boleh sampai amoso benereng wali. Ben ulama eka caca. Apa kiai ruwa apa bepwa. Apa wali rocong-ngocoh. Mon beda orang atena apalek dari para walina Allah fa'lam perlu eka oni annaka matrut ongku nampian terusir buang dari labeng Gusti Allah subhanahu na'udzubillahi min kan bodoh apa boleh sampai ngacacai ulama ngacacai tatang kebeui Pak ngacacai tatang ke ngacacai kanca neka padena ada erdeking sebucok ayuhibbu ahadukum an yakula rahma akhihi maitan fakarihtumu padena ngakan deking sebut tapi mon seeka caca neka ulama seeka caca neka orang wali seeka caca neka orang soleh benih cuma deking bucok tapi deking bucok gelak masmum beracun beracun nah mengakan daging bucok melolo mungkin kita bisa sehat odi boleh tapi mon daging beracun lah bucok ki beracun mati dah hundan jika mon orang caca ni benih tentang ulama tentang orang sesoleh ada nak daging saya bucok pah beracun naudzubillahi min dzalik mati dunya mati akhirat kune kabib kula mari caca bib tak mati ne kabib syukur bib padahal amoso ben kiai ngecuba kiai ngecuba ulama benih beuteuh saya mati tapi ate naik pamate sareng Allah subhanahu moga-moga odi ate gaula ajunan paringi gempang cinta dek para aulia amin ya rabbal bade pole ulama walina Allah nyamana Bashir al-Bishir al-Hafi walina Allah nyamana Bishir al-Hafi neka Pak Allahumma shalli ala Muhammad walina Allah saya tak pernah sandalan hafil gadamain tak pernah sandalan teti wali namot lubang elencelan bada tulisan Allah nah bada lubang kasrakas bada tulisan Allah nah kala beri minyak wangi sabuk ke lemari sebulja setengah saren malam kadito Bishir al-Hafi ra'a fi manamihi sami'a fi manamihi qailan yaqul ngeding setung suara debu ya Bishir laqad tayyabtasmi empian lamar omnya makaulah la utayyibanna asmaka fid dunya wal akhirah maka ongku kula bakal marok omnya menempian dunia sampai akhirat karena
marok om nyaman Gusti nemu eka serakas ngaku-ngaku asmana Allah gara-gara neka pas epele parok om nyaman sampai samangken toles dalam kitab-kitab biografina termasuk orang mon sebut nyaman madetang matoron rahmat Allah subhanahu makanya cek saroben kadang gupuna anak semon tuk lulus kebayi buduk ngerojok kadang benar kebayi buduk narojok rojok matu udah nyaman setengah buka ternyata terubah anak montuk esena bismillah esena hadis esena Quran nyari barokah tahun minggu lebih mangkana pareksan cek sampai sembarangan cek nyepeleaki marok omnya mana Allah asmana Allah bekal parok om odina itunya sampai akhirat mereka padahal cuma teluba belum mamon pas ongku asmana pamancep sabe tanem dalam ate kaula ajunan bararamu pas muljo ongku kaula ajunan mon sampai ngenep tertanam asmana Allah kak dinto dalam ate kaula ajunan sampai pas paro omongku muljo ongku kaula ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Deka poin pertama. Pertama poin dari Habib kula ajunan pakon mak semak along bolong ben orang saya semak ke Allah cek apa ngerasa cek keni ateh cek napa cek keni ateh taka ada jedusah bucok kadin tokor semak ke orang-orang saya semak ke Allah insyaallah bakal esapora tor situng rombongan ben para wali-walina Allah subhanahu wa ta'ala sampai putus asa kula raja tu sebab kula tak kere-kere mapunten kunu ma'as sadiqin apolong ben orang-orang sesoleh insyaallah kula ajunan bekal norok sarombongan sakenengan karena cinta gak dintoh modal utama kaula ajunan untuk bisa nyarengeh para orang-orang sesoleh insyaallah karatu berterima sareng Allah subhanahu Allahumma salli ala Muhammad. Saya nomor 2 para Rabu Sesami Mulja. Saya nomor 2 acara kaula ajunan ihda'us sawab kadinto acara reme kenceren nyebuareh jebon reme kenceren ka orang selased seekerem kencerena berarti mon seekerem kencerena napa aboy amal soleh sebeda kencerena seh hadiah ka almarhum kak dinto Arab ben kak dinto mapunga macemper ka almarhum selased ben insyaallah kak dinto termasuk saya bisa ngangkat tercetah orang selased kalaben amal solena orang seodi alam dunia. Para Rabu Sesami Mulja badadabuna Allah dalam Al-Quran walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahim. Cekpon Ibnu Katsir dalam tafsirah in kanat manazilul abna fil akhirah duna manazilil aba. Cekpon Ibnu Katsir dalam tafsirah mon paki iya akhirat terceta nak potoh tak pada benar terceta ring sepona misalnya ring sepona berdaya suarga saya atas anang berdaya suarga bebe kak dinto paki ben Allah sarang Allah
anak sebeda iswar ke ibebe bisa eyang kak epa polong benring sepona seiak tas. Alhamdulillah. Kor pada iman nah, pada takwa nah ka Guste. Si asujud reng sepona, si tahajud reng sepona, si alim reng sepona, anang pas-pasan, cuma solat 5 waktu melolo, anang cuma wajib melolo, alim tak alim, agak melolo, aki ben Allah, kor tetap akidah pada iman pada, cek pun Ibnu Abbas. Anak kak dinto paki epa polong bendeng sepona. Alhamdulillah. Neka bedai tafsir Ibnu Katsir, nafsir ayat sekikur. Bahkan bena boleh bedereng sepo seyang kak cerita sarang Allah. Epa ongke terus sampai bingung reng sepo kan itu. Anna lihada kencerna sera neka. Tingkula tak ada maki ongke melolos wargana sera neka takut mak di ngoreng salah transferan dengan kencerna tetang ke kalah bingung apa yang kak melolo dari sera neka malaikat jawab yuqalu lahu hadza bistighfari waladika lak Arya dari bacaan istighfar anak ngempian amal soleh na anak ngempian ngangkat derajat tampian sampai ke pak swarga sepaling teki karena istighfar anak foto. Alhamdulillah. Mereka mau ahlus sunnah wal jamaah nggak mereka bisa ngefek intifaul ghair bi amalil ghair, orang lain bisa oleh manfaat dari amal orang lain. Alhamdulillah. Beda aliran punten si alakut je si bejer mun tak naruh alakut tak oleh bejeran orang siapa si alakut si A ya si A si oleh bejeran mun si B naruh datang minta bejeran tambeleng nyengok cerekeun ki mun cerekeun cerek ngak kasar siapa si alakut si bejer tapi mun cerekeun tak cerek mulja halim dermawan jud kadang makai tak naruh alako itu ume yang gini betul makai tak naruh alako kadang itu ume ngumpian jek nembeng kamulja na kedermawanan Gusti Allah ngumpian jek abetes si alako oleh si alako tak oleh mungkin mau nempian cerah kena ngak dek tapi mau Gusti Allah jek betes kadang amat siap dari balik sampai mati pas kasukan Allah melebu akhirnya ke surga tak salah ke Allah tak salah abeli kapi de karunia paparengah ke Gusti Allah subhanahu maeka geton ma abetesek kedermawanan Gusti Allah detimon kugeleban ajunan saya orang sepo bisa terangkat kalaban istighfar ben orang seodi ya lamtun karena mereka saya kirim samangken beni cuma yosin ben tahle berketampian ke pagi ya lapar pas saya pekenyang kenceran apa mudan boleh semangken ngantok pas saya pemelah ayat teh kopi odi apa mudan bener saya odi pak cengat beda kenceran na jek pon kiai kelak napa aboy dari kenceran mun ekerem ke almarhum gak dinto kenceran na saya lupa di ngerem kenceran na beni deueuran na mun deueur na ye deueur seodi makana tak kodu pada napa saya kesenangnya saya mati kan beda orang itu lambo pang jong seneng ke Ji Samsu jong ayo mun nyebu beri Ji Samsu oke mon gudang garam saya keluar abotok mayit kedeke beri samper lambo mbana seneng samper matur cok samper Solo ya beri pajung beri nyor beri napa kodu nih kabeh tak
tak kudu padu lambuk bang tak seneng saya jagung saya poteh kadang orang bebereng aki dia pebada aki tak kudu dia okor ben kesemate okor ka seodi tak seneng saya jagung pak beri saya buu ada corona was sariawan pas okor ka seodi napa saya lebih menyenangkan kepada yang hidup napa saya lebih senang kampian neka senang kampian neka saya maraja kence man adkhala sururan ala qalbil mu'min siapa sema masuk kesenangan dalam hati orang seiman khalaqallahu min dzalika surur Allah ciptaaki dari kesenangan kelak sab'ina alaf minal malaikah 70.000 dari malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah tugas malaikat ka dinto nyoon sapora ke Allah untuk orang sema senang orang lain sampai hari kiamat orang lapar kenyang senang namudan berempat ibu malaikat untuk tuan rumah mereka istighfar karena makenyang tapi saya ingat cek nyanglek kenyang molek berbedaan mereka tak sak-kasak Habib ke abitan ngelosot pas elah berkatalah tak ada karena gerubang sama lolo mas mereka mah seneng Islam tak ruwet yassiru wa la tu'assiru innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra napa bayi beda kencerana beda jalan acelot beda jalan lecen beda jalan rosak pas benempian parapi yaspal waduh beda kencerana raja kencerana inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah cepon kanjeng nabi kula nengale beda orang wirawiri mondar mandir swarga bebas bisa ke atas bisa ke bawah berngap bermanda emat dari bebas dari moljana pada orang yang swarga wirawiri mondar mandir pasal tu pas kula tanya masya'nuk mpian mak pas molja bisa mondar mandir swarga andi amalan napa mpian kama segarat tu Allah Gusti ra'aitu syajara ala tariq kula nengale beda pungkana beda kak pungkaan motong jalan keker ke jalan faqata tuha pas ben kaula etong potong Gusti pamengkir supaya jalan dekat tak supaya tak ganggu orang selebet kadinto pohon pungkana saya keker dekat saya motong jalan bi kula ketok pai pamengkir ben kula supaya tak ganggu orang lebet gara-gara kadinto pas kula oleh kartu bebas swarga di maaboy ngereng berngaberan lah dari keratuna kenapa beb karena mas senang banyak orang sele paham kuncuran arahan imatatul adha anit tariq fahuwa laka sadaqah muang gangguan dari jalan beda bliker tajem beda pako buang benempian mereka kuncuran arahan kuncer sedekah makin punten pakai beri polisi tedung kadang tak tedung polisi dijaga kayak tegin lah Habib numpak sedan ada pak natap rosak motor kenapa polisi berdiri nih beri polisi tidur nih dari takut orang Habib orang but ngebutan dia cek rasa ada mana ke polisi petedung mun perlu penapang cek rasa kadung aku boy tambah kadang andi kapungkaan angganggu ka jalan tambah kadang aku baik gerdu sampai ngalak ka jalan iyakum wal julus fit turuqat senang taju jalan aganggu orang selebet kadang selebet orang kadang songkan aganggu orang lebet kadang todus mitong orang selebet kebere iya bos kebere ke timur iya bos ke timur ada le era encer pas bisa motor pas nang senang tak oleh cek pun kanjeng Nabi taju pengkir jalan kecuali empian bayar haknya menunaikan haknya panapa hak jalan Gusti al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar amar ma'ruf nahi munkar mun beda kebagusan ocol mun beda kemungkaran kodungan le saya nomor 2 assalam salam ajawab salam mun beda orang lebet saya nomor 3 kadito tak ganggu ka orang selebet para rabu sampai pas detik sebab orang nggak dinto pas motor ganggu karena banyak ganggu karena orang selebet
akhirnya tak bisa lebih Kak Dinto yancam sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kati cek becek celen karena beda kencerna pas eke niat cek bon gae gele ngarek repe neka pak mentepak celen pas eke niat Allah pada pak aki kenceren mentepak celen Kak Dinto de almarhum selasete dapat tak ada pak pada sahabat atanya Guste Kak Dinto Guste reng sepo abdina mate napa oleh gula ngajiaki orang selamate menghajikan orang semate cepon ngajeng Nabi dinullah ahad an yu'diya otang Allah lebih berhak untuk dibayar tak napa ngereng mun bedereng mate hajiaki ngereng haji badalnya mana kencerna tawaf kencerna sa'i kencerna wukuf arafah kerem ga almarhum neka delilah tahlil neka delilah nyebuh neka delilah nyatos neka delilah pak polware kanjeng Nabi makon anak untuk menghajikan ring sepona sekita haji kenceran haji bisa depak ke almarhum selaset alhamdulillah korban beb bersiadanya rik beri neka orang sepuh gula kita sempat akorban habib neka parak telasan raja beb naba oleh habib kaula Kak Dinto akorban untuk ring sepuh selaset Allahumma shalli ala Muhammad beda si akorban mak tak ada potongan lah korban perasaan melolo si korban lagi korban jiwa Allahumma shalli ala Muhammad napa oleh beb korban untuk orang selasete neka ulama khilaf dari 4 madhab madhab kaula ajunan madhab Imam Syafi'i tak oleh reng mate korbane illa in auso kecuali mon semate gak dito pernah awasiat. Nah, mon kok mate deki bapak kita pernah korban ya. Nah, mon beda wasiat tak napa korban aki. Hah? Mbi otabe sape. Ngira betul. Tapi mon mazhab saya telok Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, kadito tak panapa makela tak wasiat karena neka bebus sedekah pada ben bab sedekah ngerem kencerna sedekah. Kejaran sedekah Kak Dinto bisa ekerem gareng selamat teh. Dorong mo beb pula lambok tak tahu lewat wasiat beb beremah ngereng menora ke madhab saya telok Kak Dinto celana akina ngereng doreng sepo fadlullah wasi papareng Allah luas insyaallah eka teremah kira betul mon sape untuk reng peto menembi untuk reng situng bodo reng lambok bebo saper wajah sahabat limusin motor ke kiai dia pula ngor akorban ngere nek sahabat wajah kiai seneng dia ngere nek nyaman si akorban untuk serah ya bos bon kiai ternyata reng belu lebih set karena kiai nak Arya tak sajong mon sape betok dong mak belu dia buah ngalel lu sape nak ya sape nak rajin ke 30 juta tadi kan makan yang 10 bisa nih kan celereng hawa cek kiai ini tak paham dakwah nih kan kaku kasar enggak jong tak sah jong tetap tak oleh orang belu tak bisa jong waktu buang situ celereng awam kaku gitu biarnya ke kiai-kiaian deh kan kayak tak lulus burung ekip pas tonton sampai molek burung tak melo kiai nak ya Allah ya tak kiai tak lulus ya tak ngapa cuk sampai norwa cuma kira sepolo bisa mak pas situng suruh buang tangkom kok saya buang deh nyari kiai lain dia bak ke kiai situng apa jom neka kiai akorban neka sahabat naru wajib neka nyaman ya bos ben kiai na belu sapaan deh jom mak belu jom kiai pun nyaman beda kompoi beda botra neka kiai na alim mbak ngerteh kedakwa ngerteh iya jom Arya siapa sih paling Arya kompoi ini kiai mari melok iya umur kiai ni tak nuk kesenumpak jom Ardimu duhayakum para aja korban ampean
dekik ke bayi kendaraan ngelebet siratal mustaqim. Are mon kengi bayi tak nok ke senompak do rem jong. Tak nok ke jong setong jong. Bah, tak nok ke dalam ke bayi kan dekik nanti kendaraan nempian dia. Dor masih orang ke amon bayi. Kotu, dor ama ye. Ki kotu beda antena. Nyari ante jong. Yang dok nan apa ye? Mbek setong. Nyari aki mbek setong ke bayi antena bayi nah. Saya Ramadan. Nyaman orang awam masuk ke akal lah. Oh, kimun bayi tak bisa tak nok. Kiki tambah nembek setong. Kebayaan tena gompoi ge tak nok ke. Akhir korban sampai benembek setong, cepet to untuk sapena, sesetong untuk mbek nah pas oleh dua kia enak. Alhamdulillah. Nah, nek kemun kiai saya paham dengan kenyataan. Mun regereun ngak kena bagi bemole sapena. Burung saya oleh ya. Kayak gini betul. Ngadepe orang awam enggak ditoko dongak nih, kata oleh regereun. Mungkin beda pendapat tebu selain ngereng nyari aki. Tapi bukan niat tatabu ruhas, benih niat nyari solusi sobat nyaman-menyaman, tapi laker sobat aja amal soleh tetap terlaksana para rabu. Alhamdulillah. Saya terakhir. Qaula ajunan bekal masuk asyru min Dzulhijjah. 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salih fihinna afdal wa ahab ila Allah min ayyamil ashr. Bukhari sebut lagi, sobung areh selebih mulja untuk kita mengisinya dengan amal soleh melebihi areh 10 areh dari bulan Dzulhijjah. Semakin bulan apa? Takepe. Apa nasa takepe? Sampai nah bulan Dzulhijjah neka mon masuk tanggal 7 sampai tanggal 10 neka bulan semul are semul. Allah tabu dalam Al-Quran wal fajri walayalil ashr. Saya maksud malam-malam 10 cepon malam-malam Dzulhijjah. Neka para rabu kaula ben ajunan epakon banyak amal soleh. Dari tanggal 7 banyak ibadah, tanggal 2, tanggal 3 apa sangereng karena termasuk min asyuril hurum. Pasal bulan-bulan semulja terutama dekik tangkel terutama dekik paengak ben gula tangkel sangat Dzulhijjah neka yaum Arafah are orang jamaah haji awquf Arafah cepon ulama afdal ayyamid dunya paling bagus are sedunya neka are Arafah tanggal sangat Dzulhijjah. Benih are ulang tahun gula ajunan tapi are Arafah tanggal sangat Dzulhijjah gula ajunan seta haji saya bede kanton apa boleh pemerintah melarang semangken tak semangat Indonesia nih kak ya kira betul nah, afdol lah pakon apa mun apa saya tanggal sangat Dzulhijjah sapora tu sana saya lalebet sapora tu sana saya bekal datang dari setahun saya lebet ben setahun saya bekal datang. Alhamdulillah. Apa saat insyaallah dek remer ya, insyaallah potongan dek remer ya, insyaallah apa ngak cincim ya tuh sedek hutan kumarang menerangan terang-terangan saya nyakit ini kah apa saya tangkel sanga iare Arafah tak bisa bepula neso bepula mon tak bisa empian norok tasabbuh bi ahli Arafah nah apa nerok orang si Arafah mon etarim Hadramut kenangna Habib Bultuk mon tangkel sanga Arafah orang nekat apolong kapi benong naungan mari duhur apolong maca dikir Arafahnya mana ulama tarim neka mufti kapi ulama apolong benong naungan mari duhur sampai sebelum maghrib adikir areng sareng untuk menyerupai ahli Arafah supaya melot duuman seduum sareng Allah de ahli Arafah. Along bolong mun tak mampu men adikir bada dikirah adin la ilaha illallah ada daramli
wal ghifar, la ilaha illallah sebanyak pasir di lautan, la ilaha illallah sebanyak dedaunan. Ni kai percaya ulang tak dinto kencerana luar biasa sampai sebelum adan, sebelum tenggelam matahari, sebelum masuk waktu maghrib. Ni ka amalan nah untuk hari Arafah mun bisa apa sah. Mun lah masuk tangkel 10 saya bisa akorban ngereng akorban supaya teti kendaraan kadin tomun akorban petepak atanya ke ahlina dia sampai kapik kula tak mampu beb sape tak mampu beb embi napa mampu nak ajem potong sekali akan tibik lah. Pada kaul Ibnu Abbas, pada pendapat Ibnu Abbas oleh akorban ngakui ajem jago. Mun cek tak mampu dah saya ngajak kuyang kui sembarangan kana. Deki pangater ajem jago ke masjid. Tak mampu sampai tak andi embi tak andi ongku beb esto nek tak ada pese. Beuden ajem jago. Lah sambeli niat taklid, niat norok Ibnu Abbas. Cek lebala cek korban takut todus ke tetangga lagi. Mon tak andi ongku. Kula ajem jago tak andi beb. Napa saya andi? Lele. Pak korban lele biar lagi. Tak tahu Imam Samudra ngaran lagi. Tak nemu imam magula mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Akorban iraqatud dam makeluar dera paling afdolah ibadah tanggal 10 Dzulhijjah sebelum saampona salat Idul Adha. Kadinto udhiyah, kadinto hukuma sunnah illa in nadarahu kecuali mon enadare benempian pasti korban wajib. Asolat duha kada, asolat Idul Adha kada. Kepon ulama salat Idul Adha lebih afdal dari salat Idul Fitri karena salat Idul Adha disebut dalam Al-Qur'an. Kepon Allah dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar, terus fasolli li rabbika wanhar. Salat ampian pas akorban. Kepon ulama artena salat kila salat Idul Adha. Lastare gak dinto pas korban. Makana cek sampai tak atingkel salat ampian Idul Adha pas akorban. Lastare korban sunnah mun bisa nyempeli tibik nyempeli, mun tak bisa nyaksee korban ampian supaya teti kendaraan saya bisa tompak ngelebet sirot pas bisa madepak ampian ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Oh murah ampun ditentuaki ben ulama tak oleh sembarangan beri setepak selamat dari aib kak dinto sampai embek kak dinto buta otabe pincang otabe elang penga aib sehingga rosak kadeking kening napa kening cacar napa boleh embek saya kening corona tepeknya benah beri paring saya fokus ke Allah supaya ibadah saya fokus juga dari Allah Subhanahu wa taala. Cek cual kita korban dicual siapa saya cual deking korban kak dinto fala udhiyatalah tak sah korban ko oleh ngi cual cek cual kebai ongkos tak oleh tamlik kada cek pun ulama patamlik ke fakir miskin bagi ke fakir miskin bagi ke orang kamu orang saya itu saampuna etamlik saampuna eteti kagungna huru oleh jual. Mau dari korban pas langsung dijual gak itu pas tak sah deki korban pas ada kencerna. Tapi bagi kada orang tentu aki ke sektor orang pas lestari gak dinto oleh jual saampuna tamlik karena benibab korban boleh karena ampun ia kungi pribadi baru gak dinto solusi untuk menyelesaikannya. Paham lagi? Semoga paringi kuat untuk akorban tahun gak dinto Nabi Muhammad gak dinto akorban untuk umat akorban untuk kaula ben ajunan bahkan pernah nyampeli beda 100 onta gak dinto sampeli ben kanjeng Nabi sabidek onta kurang lebih saya sampeli sareng kanjeng Nabi onta na antri rebueun saya maju gak ada
karena tangan Kanjeng Nabi saya nyempel rebuun sampuna oleh sebidak Kanjeng Nabi todi ibeki ke Imam Ali pas ontane ka mundur tak rebuun boleh sampune tekuk todi na Imam Ali oning cek lebih pindah tangan tapi pun todi kadinto tekuk Kanjeng Nabi rebuun deka karena oning Kanjeng Nabi lembut mon nyempeli tak nyake tak gresah dadi rebuun tero barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dabahtum fa ahsinu dzibha mon nyembeli patepak nyembelina. Jek kok nakoy al ihsan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik kepada semua orang, kepada segala sesuatu. Mon nyembeli kok tu bagus. Di antara ihsan dak penyembelihan jek kok nakoy umbing budaya adeng toding ikut tahu mate marcok. Mate kado pas kita mate lah mate kado cek kok nak neser panas panas nah tompes tadi jong ya oh tabe nyembeli lemak sesitung marai sembeli pakai gentong selain nekku urutan nomor 2 nekku cek kancan dalam marai sembeli lek gentong lek kolek kita sembeli sesitung nekku cek gentong nangis dengan kita beli nangis kado karena kancan lah beli leko le cek panengale paham iki pagi mon nengale kancan leko le nangis kado mate edukale biasa saya nggak bodoh orang yang beli lemak petok pakai pengabus kecang kancan seletong gentong ada buru bah ngambok kado deh cek ngane perlu marai sembeli tutup pelu cek pengabus buru sembeli boleh pas tutup pelu erep sembeli boleh mun lamare kapi buru gentong pas kole pas tong potong bedempian nika ihsan berbuat baik dalam penyembelihan dalam ibadah korban balaran paham iki patajem todina cek sampai todina gak dinto pas tak tajem akhirnya libel mare beli boleh aduh nyake emat edukale nek kene sereh karena Kak Dinto satu je makhluk Allah saya nerema dek ketetapan Allah Subhanahu taala bedempian dengan embi demo tak terima korban ada kapi manut engkibon cek pon Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif ambil pelajaran dek embi saya manut takdir detigentena Nabi Ismail sambeli ben taun petade petempes tapi nerema dek ketetapan Allah seandainya lating saya teku Ibrahim gadito Nabi Ibrahim pas loka kala era Nabi Ismail maka sampai hari kiamat korban benih korban nembi tapi korban anak alhamdulillah tak eti coba eti ada anak gula benembian ben tahun gentenan tak kira nerema gula benembian ontong apa sebelum malaikat Jibril gente embe gentena gula benembian dadi tore cek sake cara nyembelin aku do tepak sob aja me daging se barokah daging se sae pasenga pele rezekina pele banget se halal mun korban cek pas olehna togel jadi korban olehna judi ke korban olehna narkoba ke korban aduh padana meco kalampi kemi meco kalampi se najis ben aing keming dar mah datina secena apa najis doko korban napa sampai 40 juta pesena narkoba ternyata pesena toge ternyata najis tak terima ben Allah paham lagi wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu pereng taat mun bangun dari pereng haram tak ada abangun Roma tengah taseh bisa nyelem Roma tak bisa bangun tak ada semina kalau paham lagi selek tak selek innallaha tayyib yaqbalu tayyib innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin selek nyaris yang ku halal di to parengake ka Gusti Allah maka nek titi kendaraan saya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala nyoon pangapura atas sateja kajang golangan muga-muga teti ilmu saya manfaat inti arang sarang ben habib betong kala istighfar bismillahirrahmanirrahim
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما عملنا من أعمال صالحة في هذا المجلس المبارك هدية واسلة وبركة شاملة ورحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى روح سيدنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى جميع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولأرواح جميع أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي والمقدم الثاني سيد عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح سلطان الملال حبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس ثم إلى كورو قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد ثم إلى فخر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أبي عقيل بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح إمام البركة العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين العبشي وإمام البركة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وجدي الحبيب صالح بن محسن الحامد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيد سلطان العارفين أبي يزيد البسطامي سيد الطائفة الإمام الجنيدي ثم إلى أبو العباس المرسي والإمام أحمد الرفاعي والإمام حجة الإسلام الغزالي وأصولهم وفروعهم وجميع أقطاب وأنجاب وأبدال أولياء في هذه الجزيرة مدورة في جميع مشايخنا في الدين. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم خصوصا من اجتمعنا هنا بسببها أمتك الفقيرة المرحومة كبلية بن سنيرين ومسني بنت أقرأ وسير بن سردنا وساور بن سردنا سمودين بن سردنا نور أحمد بن سردنا سرند بن سردنا بن نسان لقي بن نسان بن عقرة مرتين عبد الصمد وعبد الحي وبوجو آينا وأصولهم وفروعهم ولأرواح والدينا
والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وأن اللهم الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان من فسح الجنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله فكاكا لهم من النار، فكاكا لهم من النار، فسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تهرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا جودا وكرما وامتنانا. واجعلنا والحاضرين ممن نديت بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله ربنا cahayaku, kaulah kekasihku, kaulah dambaanku, kaulah warna hidupku, kaulah pahlawanku, kaulah pemimpinku, kaulah penuntunku, kaulah penyemangatku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Indahnya namamu tersimpan di hatiku, mulia
mulianya akhlakmu meluruskan langkahku. Ingin ku bersamamu dalam detik waktuku, jiwaku memanggilmu, ku rindu syafaat.